welcome back to my class with me, Miss Mustika. Okay guys, we will continue our past lesson that's about conditional sentence. So today I will explain you about alternative to if. Maksudnya di sini adalah pengganti if. And then wish or if only. Penggunaan wish ataupun if only. Okay. First, we're going to the alternative to if, pengganti dari kata if. Yang pertama itu ada unless. Unless itu artinya sama dengan if not, jika tidak. Nah, we're going to the example. I won't go unless you go. Nah, kita lihat. Itu sama dengan artinya I won't go if you don't go. Nah, jadi unless ini artinya tidak. Aku tidak akan pergi jika tidak kamu pergi juga. Maka di sini makna lainnya itu adalah I won't go if you don't go. Jadi unless itu sama dengan if not. Oke. Next, yang kedua contohnya, he won't pass his exams unless he works hard. Kita lihat kalimat makna sesungguhnya. He won't pass his exam if he doesn't work hard. Nah, jadi unless di sini sama dengan if not. Okay, next we're going to the as long as or providing or provided, itu artinya sama dengan only if. Maksudnya di sini as long as, providing ataupun provided ini bisa pengganti if juga ya. Oke, pertama we're going to the example. She'll have a great time as long as James is there. Nah, kita lihat. She'll only have a good time if James is there. Nah, jadi di sini as long as itu sama dengan only if. Okay, next contoh yang kedua, it will be safe to eat providing it's cooked properly. Nah, kita lihat maknanya. Providing di sini artinya only if, ya. It will only be safe to eat if it's cooked properly. Okay, next number 3, I'll go provided you give me a lift home. Nah, provided di sini manakah artinya? I'll go but only you give me a lift home. Jadi provided di sini artinya but only. Okay, next kita ke supposing. Nah, di mana supposing ini artinya imagine the situation. Berarti di sini kita membayangkan situasinya, membayangkan keadaannya itu bagaimana. Nah, kita lihat contohnya. Supposing no one turns up, what will you do? Nah, maknanya di sini, supposing di sini, imagine the situation if no one turns up, what will you do? Jadi supposing di sini artinya imagine the situation if. Jadi coba misalnya bayangkan situasi jika kamu terjebak dalam hujan, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu contoh misalnya kalau buat dalam bahasa Indonesia. Oke, next kita ke in case. Nah, artinya because it's possible that. Nah, kita lihat contohnya. Take an umbrella in case it rains. Nah, kita lihat. Nah, in case di sini because it's possible that it will rain. Berarti maknanya bawa payung karena kemungkinan hujan. Jadi untuk mempersingkat dari because it's possible that ini kita menggunakan in case. Oke, ini dia yang alternative if. Next we're going to the notes, catatannya. Unless, ya di sini, unless, as long as, providing, provided, and in case are generally used with the first conditional. Nah, jadi yang keempat ini, unless, as long as, providing, provided, dan in case ada 5. Kita hanya bisa menggunakan pada conditional tipe pertama atau first conditional. Sedangkan supposing we can be used with the first, second, and third conditional. Nah, jadi untuk khusus supposing aja kita bisa menggunakan ketiga-tiga tipe conditionalnya, type 1, type 2, and type 3. Ya. Next,
On condition that it's a more formal way of saying providing. Ada banyak cara ya untuk mengatakan hal-hal yang formal ya. Oke. Nah, yang ketiga itu ada we can use suppose instead of supposing, but with two separate sentences. Maknanya itu sama, tapi ketika kita menggunakan suppose sama supposing ini ada dua kalimat yang terpisah. Nah, kita lihat contohnya. Supposing your bike was stolen, how would he get home? Nah, bayangkan situasinya sepedamu itu dicuri. How would he get home? Nah, bagaimana dia pulang? Nah, lihat di sini, ini supposing, di sini ada koma ya. Hanya lanjut kalimatnya. Nah, next kita kalimat kedua, suppose your bike was stolen. Nah, di sini dia titik, bukan koma. Nah, di sini masuk kalimat baru, sedangkan di sentence baru ya. Jadi hanya di sini adalah huruf besar. Sedangkan di supposing tadi pakai koma. How-nya langsung kalimatnya lanjut, sedangkan di sini pakai titik baru lanjut kalimat selanjutnya. Nah, itu perbedaan supposing sama suppose ya nak ya. Okay, next we're going to how to use wish and if only. Nah, kita lihat di sini ada rumusnya. I wish, if atau if only menggunakan past simple. Ya, seperti kita tahu rumus past simple subject plus verb to. Ya. Next. Penggunaannya yang pertama ini adalah a wish or regret about the present. Berarti harapan atau penyesalan tentang masa sekarang. Nah, kita lihat contohnya. Example, I wish I had an electric guitar. Nah, aku berharap aku punya gitar listrik. Next, if only the holidays were long. Nah, jadi di sini adalah harapan. Dimana contoh yang kedua di sini, contoh pertama I wish I had, penyesalan atau harapan. Sekarang, nah if only the holidays were long. Nah, ya jadi dia adalah harapan ataupun penyesalan yang di masa sekarang. Makanya di sini kita menggunakan simple past tense. Harapan kita mungkin di masa lalu dan kita berharap sekarang itu bakalan terjadi. Ya. Nah, jadi harapannya itu kita menggunakan kalimatnya itu adalah simple past tense. Oke, guys, next. Kita ke contoh yang kedua, I wish if only plus would, ya. Nah, kegunaannya a complaint about the present or desire for something to change in the future. Nah, coba kita langsung ke contohnya. I wish they would stop shouting. Aku berharap mereka akan berhenti tertawa. Nah, if only the weather would get warmer. Ini dia contoh menggunakan would. Next, yang terakhir ini ada I wish if only plus past perfect. Nah, rumus past perfect seperti biasa ya. Nah, subject plus verb 3 plus object. Itu dia rumus past perfect. Oke, I regret about the past. Nah, berarti ini penyesalan yang ada di masa lalu. Oke, kita lihat ke contohnya. I wish I hadn't spoken to him like that. Nah, aku berharap aku tidak berbicara kepada dia seperti itu. Next, yang kedua, if only I hadn't dropped tomato sauce on my best jeans. Nah, jadi penyesalannya itu sudah terjadi di masa lalu. Okay guys, that's about our lesson today. Thanks for watching. Bye bye.